وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ستاره کرنا ویجه ادویتن بیتا وشارتن جلشی یکوب عربیت بجن عوره اوهنجی ایکش شرطت درست بونا نویجه وی آشکره کوب نسبت ظلامی اشچوکی حتی نافکی عورته ادویتن اوت نویجه دا بیتا وشارتن اگر نده نویجوی یا بطال بتن و بنسبت جنکه ابتن وجه و هر دو لپتوی هر دو کف اویت هنی درسته بین دیتن و افد لشديت رهميد فيتن بيتا وشارتن اتن نويجي دا طبعا اوجي اگروانا كتن نويجويجي دا بطال بتن هندك مسألة يتهين علاقة يوب جلكي وهي البرخو كرنا جلكيت نويجي دا مدفتن اشارة بدأي نويجي چونك يواجه ايكي شرط درست بونا نويجي كو عورت بيتا وشارتن ملبرا چندك الدور في مسألة جي باخفين طبعا ما قلت هندك خلاتية هين هندك كاسيت هين دا من نويجيت كانت نسبة جلكي وبشرتنا عورتي ات النويجي دا هندك خلاتية هين دي صادي بجن هندك كاست كافني مدفتن إشارة بدينه دا لتهشيار بين يا ايكي البرخو كرنا جلكي طنج يكو لش بتجسيم ببت ات النويجي دا اواتش تاكي ناي درستا و دویتن مروفي نویشکر خوشي بده تا پاش چجن بد چمیر بتن ادویتن وان جلکت طنگ نکتا برخو دمي او نویجت کتن طبعا بخو نبابتي مروفي مسلمانه وكما قلتي چجن بد چمیر بتن وان رنگت جلکاب کتا برخوت نویجه جي دا وش در وی نویجه جي بس پترت نویجه جي دا چنكي مروف دمي نویجت کتن مروف مقابله رب العالمين کتن خلاتيات دويا كو پيواندي بجلكي وهي البرخو كرنا جلكي طانك يا طانك ما قلت يا ايكي يا دوي طانك يعني او جلكي وصبت شفاف بتن كو لش تبشترا اشكرا ببتن او جهه ما قلت دفيت بيتا فشرتن اش لاشي طبعا اف جلكي هني بتا اجران دي كون فيش يا بطال بتن او كاسي في نوع جلكي شفاف كتا برخو كو لشوي تبشت في جلكي هرا ديار ببتن او جهه دفيت بيتا فشرتن اش لاشي طبعا هنجي دنفيش يا بطال بتن خلاتيا سي البرخو كرنا ويجلكي يا عورتي هم يه فناجرتن ات النفيجي دا وكي ويجلكي يه كورت دمي او كتا برخو اما تبينين مثلا قال جرى ظلام جيت كفنا في خلاتيا هنا المزقفتا تايبتي الهافينه دبيني هندك كاسيتين هندك فانيلا ان هندك جلكيت كورت تكنا برخو دمي چنا ركوعي ان چنا سجود احتمال پشتوان دي اشكرا بتن اوهنه دبتا اگر هنده کنویش به بطال ببتن چونکی اف جهت ویتن بیتا وشارتن هروسا دبینی هندک جنک جیت هین هندک جلکا يعني وقت نویجت كان احتمال بيتخو ناگرن بيتوان برداينه اوه جي اتبتا اگر هنده کنویش به نیتا درست کرن چونکی پشکه کشوی جهه دوید بیتا وشارتن آشکرات بتن یا چاره خلاتیا کو علاقات بجلكي و هاي البرخو كرنا وي جلكي ملت مروفي نفشيرتن طبعا فب نسبة ظلامي هندك كسيتين تأكيد السرندت كان كو تشوكي حتى نافك عورته وجا هزرت كان مل ان بنكفش درست اشكرا ببن لو جلكت علاقات كان برخو يعني فانيلاكي احتمال ديكتا برخو نفيجي بيكتن هندك زانايت هين بيجن او كس او ظلامي ملي بنكفش يتنفيجي دا اشكرا ببتن نفيجي يا بطاله وهندك زاناي ديتري جمهور فقهاء اتبجن نفيش يا بطالين بل او مروف يا گناهكاره يعني كفتت گناه دا او ملوي يعني بنكفش تويت نفيش دا ظلم او اشكرا ببن اد وكما قلتي هندك بجن دنفيش بطال بت اصلا وحديث اجي سيرفي چندتينن بس جمهور فقهاء هندك حديث دي طبعا تاكيد السرندتينن كون نفيش بطالنا بتن بل ابتنه دي گناهكار بتن اجبر في چندت وتن اشاره بو في چنده جي بيتدان نسبت ظلامي یا مکروه ات نویجه دا نویشگر جلکی بدان تا سر ملت خو بیکو دستت خود هشکار رابد یعنی هنده کسی تین امد بینین عبا یکی دان تا سر ملت خو یانجی ساکو یکی چاکی تکی دان تا سر ملت خو دستت خو نابد هشکار دا و تشتکی مکروه علماء او اشارت دایوی چندید ویتن مروف خوشه بده تا پاش
او کسی بویتن نویجه بکتن وکر دنیا صار بد ویت شاکیتی یا عبا کی تشکی دان تسر ملت خو ادویتن دست خود هچکارا ببتن اگر نه دی کفتت خلطیه دا خلطیا دیتره هلدانا جلکیت نویجه دا مروف جلکی خو هلدتن تجميع الثياب فيجا چه هچکی خو هلدت مثلا دست نویش یا شیشتی اول نکندک ظلاما امد بینین شلزادا مثلا دی دست نویش شوتن دیتا نویجش لزادا هچکی تویت هلداینه یان دلنگت خو هلدتن یان جی اوید وکی دجداشت ورد چنا رکوع سجود جلکت خو هلدن اوه هنه خلطی آیا ادویتن مروف خوجه بدتا پاش گرتنا دفوله واجی اوه بعربیت بجنه ملثم مروف ملثم يعني درسو که بکت سر خو و دو لفت خو بس جاوتوی دیار بن اوه هنه چنا مکروهت نویجه دا مروف وی چنده ها بکت ویتن خوجه بده تا پاش چونکه وش خلطیات تا هجمارتن هروسا کرنا نویجه بوی کراسی و تصویر السر هبن اوشیش خلطیای ادویتن مروف خوجه بده تا پاش چونکه تشتاکی مکروهه دیسا کرنا نویجه بسرکولی بو ظلامی وكي برابطر فقهاء بجنا فتشتكي مكروهة بس دويتن دماهية إشارة دانا بوفا خلاتيها ام بيجين دمي ام بيجين فلان تشت مكروهة اتنفيجي دا معنوي اوين ام بيجين نفيج دي بطال بتن بلي يا باشتر او مروف ونكتن دا پتر نفيج مروفي خيراوي پتر يا تمام بتن وبري ام خوفا گوهزين ام مسألة كادي پسيارة كاي گلك جارا اف پسيارة هب تايبتي شلاي هندك جنكا و اد ایتا کرن و دیگه نما فسیارها اوجی اویا ایکجوان دم نیا پاقج و جلکه کد بر پاشی پاقجت بتن اری ادویتن او وی جلکه بگوهارتن و بشوتن پاشی کتا برخون نویجا پیوه بکتن یان درست نویجی پیوه بکتن بی بشوتن بو جواب دویجین طبعا درست نویج پیوه بیتا کرن بس بوی شرطی او جلکه هنیب نویج بتن چونکه یک شروط توی جلکه و مروفکیت برخود نویجه دا و که هم همید زانین پاقجیت ویتن یه پاقج بتن و که دیتر شرط نینه ایلا وی جلکی بدل کت بگوهارتن و بشوتن الدوروی جهی یک مروف نویجه السرت کتن طبعا ویجی عندك مسألة هين كتابة فقه دا إشارة يابوهات يدان الفرد أمجي إشارة دينه أو جه مروف نویجه السرت کتن دویتن جهه که پاقج بتن و چه تشتید بینویش پیوانه بن ویجا چه شمل بت محفیر که بتن عرض بتن ویتن یه پاقش بتن یه نویج بت یا دیتره کرنا نویج السروی جهی یه تصویر السر بن شامل که مثلا هنده تصویرت خودان رح تشتی خودان رح انا في تصویر مروف پیو مجیل ببتن السر هبن اوج تشتی که مکروه ویت مروف هندی جیبت خوب داتا پاش وی چنده داکو اپوی تصویری و مجیل نبتن و هزراوی بلاف نبتن ات نویج دا کرنا نویج اتناف قبرا دا المقبرا یان جلوان جهه قبر لهبن اول نهیامه جهات یکرن پیغمبری صلاف لبن ام یجوه چنده داینه پاش و تعلیل اگرش وی چنده اوه داوم وکی کافر لنه این او کافر تعظیم قبرات کرن و چون اثر قبرات دعا بخوش قبرات کرن و عبادت الویرد کر اسلام امیش وی چنده داینه پاش و تأکید که مزن یال سر کری که ام نویجال سر قبرا تناف قبرا دا نکین اجبر هنده فقه زان ادبیجن اگر هاتو جاره کل دم حاضر بونا جنازه کی نویجا فرصات کرن یعنی بونمونم مزگفته و بین و جنازه کل مزگفته هبتن یا فقها ادبیجن یا درسته و جنازه بچتا پشتا نویجه دا نکفته بر ریزت نویج کرا چونکی نکو وکیوان لبیت وید نویجا سر قبره سر مریاد کن اوه هنه چینا بتن وید جنازه بچتا پشته طبعا و بو نویجا فرض امام ابن ماجش عبدالله کوره عمری ود گوهزتن دبیجتن پیغمبری صلاف لبن نهیا کری نویجل هفت جها بیتن کرن الوی جه گلش لیت ایتا هاویتن والوی جه حیوان لیت اینا وکشتن مجزره والسر قبره والسر تريقا جهه کی ریق بت علامت رابطو بچتن والحمامه والجهه حشتر لیت اینا گریدان وهر وصل سربان كعبه هذا هفت جهن پیغمبری صلاف لبن نهيا كري كومروف نفيجا لبكتن هروسا او جهه حاشا صايك لهبتن يانجي صنمك صنم تشتكي خدان رح فقه زان بيجن مكروه نفيج الوي جهي بتكرن يعني غرفه كي جهه كي كر حاشا صايك تبهبتن يانجي بيكرك صنمك تشتكي خدان رحبتن مكروه مروف نفيج الوي جهي بكتن يا باش او الوير نفيج نكتن
كرنا نفيج المالا مروفة كنايا مسلمان أفا درسته چه اشکال تدانینه بس بی شرطی او جهه مروف نویج سرد کتن جهه که پاقش بتو یب نویج بتن و یا سنت او دم مروف نویجت کتن تشتکی بو ستاره بدان تا براه یا خو یکوب عربیت بجنه ستره بس بی شرطی اف تشته هنی مروف دان تا برسنگ خو تشتکی پاقش بتن و هر وصا نزیکی گزه که بلند بتن يعني نقلك النظام بتن مروف أبي بدانتا بر سنجي خو وبدانتا لا راست بيشكي يعني نا مباشرة جهة برامبري سجدا خو بيشكي لا راست بتن يا سنة أفيا تا أكر كسا كاتت بشت وير ربط جي تأثير النفيجا مروفي نكتن بانكدان اكجوان شعائرانا يت إسلام بو مسلماني داناين اگر هاتو بودم النفيجا فرض هندك زانا ادبيجن بانكدان تشتكي واجبة وهندك تبيجن سنتك مؤكدة تشتكو مدفتن الفيري ام بحث جيبكين اوا سنة بو مروف مسلمان چجنبت چمير قوة البانجي بو او جي وكي مؤذني بيجت ابتني هنجي تنبتن قوة مؤذني قوت حي على الصلاة وحي على الفلاح هنجي او دي بيجت لا حول ولا قوة إلا بالله وبشتي بانجي يا سنة أوا مروف صلاواتا بدأت سر پیغمبري صلاة لبن وباشي بيجتن اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته أي في چند بكتن اد حديثة دهاتية پیغمبر صلاة لبن اد بيجتن الرجا قيامة مهدر من دبوي حلال بد هندك خلاتية هين پيواندي ببانجي و هنا الفير ام كورتي دي اشارة دينه اجوان خلاتيا يا ايكي هندك هزرت كان بانك دان يعني بانك بس المزگفتت ايتا دان و او بخود تشتكي اشكرايات شريعتي دا كو درسته بو مروف مسلمان بلكي سنة جي هر جهة كي او لبتن و نويش بيتن ببت وقت نويجي اگر خو الچولي بت و يبتن جيبتن او بوي سنة او بانك بدات امام احمد و ابو داود و النسائي اش عقبه كري عامري فد جوهزن اد بيجتن من جوه البيغمبري بو صلاة لبن ادقوت خدايتا اجوي شفاني عجب جرتي دبت او البطانة تشياي بانك داتن و نويجت كات خدت بيجتن بري خو بدنا في عبد من يبانك دات وقامت تجرت اجمن اد طرست من جناهت عبد خو بوي جبرن وازدوي بما بحشته خلتيا دوي او رنج بانك بيت ايتا دان رنجك توقيفية يعني او اف بيفتها اف لفظتها يتبانجي اد توقيفين ونت اجتهادين ومعنى في قوتنامات توقيفين ونت اجتهادين افايا بانك دفيتن ابوان بيفا بيتا دان يتكوش پیغمبری صلاة لبن هاتين روايات كرن وبما چنابتن امشنك خو هندك پیو دیتره لفظ دیتره البانگی زیده بکین اگر خو او پیوت هنیت املی زیدت کین ات درست جیبن و ذکر خود جیبت و بخیر جیبن چنابتن ام چه پیوالی زیده کین چونکی بانک توقیفیه و نه اجتهادیه و او رنگش پیغمبری صلاف لبن هاتیه و گوهستن و کتابت حدیث ده هاتی اوه الله اکبر 4 جارا اشهد ان لا اله الا الله 2 جارا أشهد أن محمدا رسول الله 2 جارا حي على الصلاة 2 جارا حي على الفلاح 2 جارا الله أكبر 2 جارا لا إله إلا الله جارا كي بشتينجي و ات بانجي سبيدي دا بشتي حي على الفلاح 2 جارا يا درسته 2 جارا بتقوتن الصلاة خير من النوم أبي فيرانجي بلالي السردم پیغمبري صلاة لبن بانجي دا و هر کسی که تشتکی دی بری بانگی یان پشتی بانگی البانگی زیده کتن اوی مخالفه سنت پیغمبری صلاف لبن کر و کاروی خلطه و جنایت قبیل کرن نکامت بینین هنده جارا بری بانگی تسبیحات ندانیان پشتی بانگی صلاوات بدنگه که بلند مؤذن بیجتن اوهنه و که ما گوتی تشتکی زیده و سنت دا نهاتیه یاسیه برین که مدیار کربو که سنت بوی مروه گوهل بانگید بتن ات نقطه بوری دام اشاره دایه سنت صلوات بدت سر پیغمبری صلاف لبن و دعای جیا مشهور بجتن اللهم رب هذه الدعوة و حتی دیماهیه
و اف چنده گلک یا بخیره وکی ما برین که اشارت دایه بلی امد بینین بارا پتر اج خلکی في دعایت بیجن دبینی او پشتی بانگید بیجت اللهم رب هذه الدعوة حتى الدماهية بلی صلواتانا دا تسر پیغمبری صلاف لبن و فش خلاتیانا یا درست و مروف پشتی بانگی صلواتا بده تسر پیغمبری صلاف لبن و پاشی اوی دعاهنه بیجتن اوی جی خیره کامازن یا بوهی وکیت حدیث داهاتی یا چاره گلک مؤذنیت هین دنگ دم اوراد بن بانک دنگ خو وط لرزینن و وکی سترانا لید کن النکوان او وی چنده دنگ خو خوش کن و هندکا دبینی مدا هند درشت کتن دا لحناوی درست بیتن کوش معنایت بتا داره اوجی خلطیه و چنا بتن بو مؤذنی و چنده هنه بکتن بانکدان اوی وید بانکدان که طبیعی بتن و مد توی درست بنو زیده حدینه درش کد یا پنجه ندانا جابا بانگیش لای گله کسافه امد بینین گله کس ده بانکیت دان او جابا بانگینا دن اوجیش خلطیانه ات کوزیدت نافمدا ات بالاف ده بینی بانکی ات دان و مروفه که بصحبت و مجیله و هر خوتنا گهینتن کو بانکیت ات دان سنتکا گله که بخیره دم مروفی گوه البانکی ببت او جی وکی مؤذنی بیجتن خو اگر قرآن جی بخوینتن یا باش او خواندنا خو پراوستینتن و جابا بانگی بدت و پاشی خواندنا خو تمام بکتن چونکی خیره جابدانا بانگی گلکه